Yo, what up guys? It's me, Jumong, and may ka-1v1 tayo. Oy, mamaya, first blood ata to. First blood ka, boy, ata, boy. Ay, masakit siya. Ayun lang, nakakuha ka ng tower. Poop! First blood. Pangalawang laban agad para mabilis. Oh, kahit loyal na ako. Bang! With paikot ng cellphone. TP sa pagmumuka. So, dito, pangatlong laban namin. Uy, wait lang. Pre-freestyle nga. Ayun, na-dodge ko pre. Ay, patay ako pre. Masakit. 2-1 na yung score. Rika dito. Saan ka pupunta pre? Uy, binang-kick tayo. Masakit. Magaling din tong kalaban natin eh. Hop, wait lang. Hop. Habulin mo ako, tol. Tuk! Bang! Ako naman. Bang! Ay, gagi. Nakakanya ko. Airborne niya rin ako pre. Sayang yun. Sayang. Tara dito. Loyal na ako. Wait lang pre. Oh, dyan na. Bang! Uy, gagi, sayang. Ulto. Tara, bilis. Ay, gagi, plinikaran ako talaga. Ano? Tara. Oh, masakit siya, pre. Masakit siya, pre. Aray. Oh, dito, pliplikeran kita. Sige, pliplikeran kita dyan, pre. Saan ka na, pre? Magaling din tong mag-dodge eh. Magaling. Sayang yun. Wait lang. Ulto. Crucial game. Kung sinong matatalo, talo na. Best of 1 to. Bang. Halika dito. Lapit. Lumapit ka nga. Bang! GG's.